زرشم دو صدیق د صداقت نوافدارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو زرشم دو صدیق د صداقت نوافدارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو نو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو زرشم دو صدیق د صداقت نوافدارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو اے پاک رسول اللہ سرائی مینوا پاک رسول اللہ سرائی مینوا او مینئی پو مینو کی شیری نوا او مینئی پو مینو کی شیری نوا او مینئی پو مینو کی شیری نوا نو ہر وقت با آقای دو جہان چی جان نیزارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو نو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو زرشم دو صدیق د صداقت نوافدارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو اے ټول مومنانو کی اول چیو اے ټول مومنانو کی اول چیو او ټول صحاباو کی افضل 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 چیو نو زکا خوستا یال پا قرآن میں کردگارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو او دیر دمال او سر نپا جانان چیو او تیر د مال او سر نه په جانان چیو نو کلک ولاړ په خپل دین او ایمان چیو نو کلک ولاړ په خپل دین او ایمان چیو نو کلک ولاړ په خپل دین او ایمان چیو نو کلک ولاړ په خپل دین او ایمان چیو نو نا یریدو چانه د آقا د عشق بیمارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو نو زاد صحاباو باصفت کوم نو زاد صحاباو باصفت کوم اے ټول ګستاخانو نا نفرت کوم اے ټول ګستاخانو نا نفرت کوم اے ټول ګستاخانو نا نفرت کوم نو ز محمد اسد باستا یم پا اشعارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو زرشم د صدیق د صداقت نوافدارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه خلیفہ بلا فاصل می دا سردارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو دغه یاری غارو
کله د عشق ډک کلام وړاندې کیږي په خوږ आवाज د مجيب الرحمن عفان او سجاد الرحمن سواتي. شاعر ورده اسد محمدي وړاندې شو د عفان اسلامیک سټوډیو منګورا سوات لخوا. زموږ د رابطې نمبر یاد ساتئ 0340 311 0144. والسلام.